হে গাইস, নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের কাছে। ভিডিওটি হলো অযোধ্যার সারিও নদীর। আজকে তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখাবো সারিও নদী। আমিও কখনো দেখিনি সারিও নদী, এই প্রথম সারিও নদীর দর্শন করব, তোমাদেরকেও দর্শন করাবো। চলো ভিডিওটি দেখো। सीधा हाँ सीधा यही है राम परी भैया, ये वाला। जब दीपावली होता है तो लाइटिंग का यहीं पे काम रहता है, दिया जलता है। एक बार आएंगे ना यहाँ पे? हाँ, यही दिया जलता है, लाइटिंग का व्यवस्था यहीं सब रहता है। यही अंदर ले लेना, अंदर डालो। चल ढुका ढुका। চলে আসলাম সারিও নদীতে। দেখতে পাচ্ছ এই হলো সারিও নদী। কেমন লাগছে সারিও নদী তোমরা অবশ্যই জানাবে। আর আমাদের তো খুব ভালো লাগছে, আমরা খুব আনন্দ করছি, মজা করছি, খুবই সুন্দর, বলার মতন নয়। দেখতে পাচ্ছ সবাই চলে এসেছি আমরা। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सरजू मैया की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस नदी पे आप लोग आए हो, इस नदी का नाम है सरयू नदी राम घाट। ये सरयू नदी मानसरोवर से निकली हुई विष्णु जी के नेत्र त्यागों से। ये सरयू माता कुंवारी हैं। यहाँ पे तेल साबुन कोई नहीं लगाता। जब रामचंद्र जी रावण को मार के आए तो इधर में पाप धुलने के लिए स्नान किया, और स्नान करने के बाद यहाँ का मर्यादा है पूजा करना गौ माता का। और बाकी मंदिर में आप जाओगे कहीं पे पूजा नहीं होता है, केवल एक जगह घाट पे होता है। बताना हमारा काम है और करना न करना आपकी इच्छा। ठीक है, दो लोग अपना सामान देखना और दो लोग स्नान करना। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तखत पे सामान रख लो। গাইস দেখতে পাচ্ছ সবাই স্নান করছে, আমিও স্নান করবো। আমি ভিডিও করছি বলে স্নান করতে পারছি না, আমিও স্নান করে পুজো দিয়ে বেরোবো। ভিডিওটি দেখো। मंदिर আমরা নদীতে স্নান করে পুজো দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখন যাব আমরা রাম মন্দির দর্শন করতে। এটা হলো 2023 সাল, 2024 সালেও আসবো মন্দির দেখতে। খুব ভালো লাগলো, সেই জন্য আবার আসবো দেখতে। এইরকম মন্দিরের ভিডিও দেখতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। চলো আজকের মতন বাই বাই, জয় শ্রীরাম।